A blessed and highly favored Sunday para natong tanan, maayong buntag. Salamat sa kaanindot sa panahon nga wala nakababag alang sa akong pag-anhinhinhi sa pagsimba, pagdayeg, paghatag o himaya sa atong abot nga Dios. Today is April 24, 2022. And we are now on the 8th chapter in the 1 Corinthians. Gamay na lang, halfway na ta sa 1 Corinthians sa sulat ni Pablo. Maybe 3 months or 4 months from now, mahumanta sa atong pagtuon sa 1 Corinthians. And then, let's go to the 2nd Corinthians. Nganong kinahanglan ta mag-series sa atong mga messages on the book of Corinthians, tungod kay the center message of the book of Corinthians says, Christ is the answer. Walay laing matubag sa imong akong panginanglanon, karon, ugma, o susunod ng mga adlaw, kundi si Kristo lamang. Why we need Christ to be the answer of our problems in lives? Tungod na sa panghitabo sa Christians dito sa Corinth. Ang nahitabo 2,000 years ago dito sa city of Corinth, na dito ang iglesia, gitawag ang Corinthian Christians, atong gitanaw vis-a-vis sa atong panahon karon, kay makaingon kita, ang nahitabo sa una, nahitabo sa karon. Ang nakanindot lang kay naka-worst ang atong panghitabo karon. Mao na atong gitun-an ang libro sa Korinto aron nga kung kita mismo wala naghimo niini, makahimo kita ingon nga this is a preventive one. Pero kung nahimo ni nato ang ginahitabo sa Korinto, then this would be a turning point for us to stop and go back to our first love. This is part 1 of the 1 Corinthians chapter 8. Ngano, mao ni ang atong isgutan karon. Focus ta sa eating food offered to idols. Very timely tungod kay this coming week daghanang pista. Wa man nila ko tuyo nga ang atong mensahe karon nga panahon is about eating food offered to idols. Wa man ko kahibalo. But God had set this message beginning today until the month of May, talking about eating food offered to idols. Sa tanan nga mahigop niini, di mo kalikay, igop yung taani. Ang dili mahigo would be a preventive measure. Walay labot, this would be a teaching tip for you para makatudlo ka ngadto sa ban. Atong basahon ang 1 Corinthians chapter 8 beginning verse 1 to 13. There are only 13 verses in this chapter. So atong mahuman ang ginatibok ang chapter 8 karon nga buntag. This is the first letter of Paul to the Corinthians. Chapter 8, Paul writes, now, concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. But if anyone loves God, this one is known by him. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, yet for us there is one God, the Father of whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ,
through whom are all things and through whom we live. However, there is not in everyone that knowledge. For some, with consciousness of the idol, until now, it is as a thing offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. But food does not condemn us to God, for neither if we eat are we better, nor if we do not eat are we the worst. But beware, lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? And because of your knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died? But when you thus sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Therefore, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble. Salamat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. 12 lang ni, 13 lang ni siya ka mga bersikulo, but we need to take a look at the deep reasons of Paul. Pag-ingon niya, unsay atong buhaton kung mukaon kita sa mga pagkaon kagihalat sa mga Diyos-Diyos. Let's take a look at the last Sunday's message so we can connect with our message today. We have studied chapter 5, 6, and 7. Ilan na ni kabulan na itong i-studyuhan, kini nga tulog ka chapters. O kini nga chapters na tulog ka buo were devoted by Paul talking about sexual immorality. Very important topic to the Corinthian Christians. Kaya nag-devote yun si Pablo og tulog ka chapters naghisgot mahitungod of sexual immorality. In chapter 5, doon na immorality na hitabo dito sa Corinto tungod kay ang iyang stepmother iyang gikapuyo. Itawag na nako o action against incest. Unsay gihimo sa simbahan, unsay himoon sa church kung adunay incestuous action and happening dinhi sa atong iglesia or anywhere in the churches where we know. So gisulti ni Pablo nga dili pwede nga dili nato i-deal with kining maong sala. Maski gani ang ordinaryo nga Kristohano makahimo gani o decision against ani nga sala. The reason behind, because we can judge, we will become a judge to the angels and to the rest of the world. Mao na kinahanglan nato i-judge sila dinhi sa church dili adto sa gawas. Kay Christians should resolve their own problems within the church. Dili pwede adto sa gawas. Mananiyo si Pablo, it is immortal sin. Wala man immortal sin. It is a sin for us that our conflict within the church adto sa judges, adto sa korte sa gawas i-resolve. Mga kanihatong nakita. Don't you know in chapter 6 that our body is the temple of God? If nahimo kang temple of God, di ka pwede nga mo mix, mo kauban sa gitawag natong mga harlot. Kay siya nga nahiusa sa Dios, dili pwede nga hiusahan siya sa mga harlot. Mao na nga niyon si Pablo, dili pwede nga magduplikara ka. Body ka ni Kristo, nahiusa ka kang Kristo, mahiusa po ka sa harlot. Kaya kung sa'y nahiusa sa duha, mahimong usa. So kung harlot ay mong kauban, kamong duha, mahimo na usa. Dili na siya pwede because your body is not your own. In chapter 7,
i-illustrate kini sa sexuality, sa minyo, dili minyo, sa dalaga o mga widows. Mo na ato nakita sa chapter 7. Nganong grabe man gidil ni Pablo kini maong problema sa sexuality. Tungod kini sa grabe ng panghitabo sa atong panahon. Siguro men kita sa una ra pastor, karon mas worse. 6 years ago, naghimo o survey ang PAPCOM, ang Population Commission, mahitungod sa engagement of the young people on sex. Matod sa presentation dito sa UP Diliman, 13% of the young people as early as 11 years old are no longer virgin and have engaged at least one or multiple sex. Today, in Asia, the Philippines is the highest percentage of teenage pregnancy. Atong pasanginlan ang pandemic. When kita naman pandemic for almost 2 years. Pero nga ang Pilipinas naman, ang pinagkataas of teenage pregnancy. Nga dili man ang Bangkok, Thailand, na grabe man ang sex dito sa Bangkok. Nga dili man ang uban like Singapore, Malaysia, and other Asian Pacific countries. Why Philippines has the highest percentage in early pregnancy? Itawag na ito sa kapag-ingat. Itawag na ito o teenage pregnancy. Saan na teenage pregnancy? Mas daghan ang mga bata pa na buntis na. Manak na pinaka-worst ang nagtabog na ito karoon. Ngano ako nang gisulti because we will no longer talk about it beginning today. Umanak ka, nag-hisgot niya na for many months about chapter 5, 6, and 7. Today is another challenge in looking at chapter 8, chapter 9, and chapter 10, which talks about the meat sacrifice to idols. Pila ka chapters na sa nangyang i-devote? 3. Chapter 8, chapter 9, and chapter 10. Today is chapter 8. Next Sunday is chapter 9. I don't know kung mahuman ba si Pastor Ryan next Sunday sa chapter 9. But today, I need to finish chapter 8. I will not be here next Sunday. Anniversary sa atong church dito sa Mahayag. So I'll be in Mahayag next Sunday. Pastor Ryan will take this position to talk about chapter 9. Let's focus on chapter 8, verses 1 to 13. This is the food offered to idols. Particularly, we will see the weaker brother here in chapter 8. So, may kag-weaker brother, siya nga bag-upan niya sa Diyos, o bisan siya daan na, pero iyahang pag-ila sa Diyos, bata pa, kung sa may mahitabo, kung makakita siya, o di ba nag-engage siya sa mga tao na nagkaon sa panahon sa pista. Atong lang kas-ahot pag-istorya, pista, mo ni atong focus. Kami kita, ang pista nato, ang mga pagkaon, originally was offered to idols. Sugdan nato sa verse 1. Iyon si Pablo. This is the opening remarks of Paul na atong tanawon. Now concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. In the opening salvo of Paul, niyan siya, di ba kitang tanan, adunay kaalam? Ug usahay kini nga kaalam, magpaborog lang sa imong kagalingon that you know it. Yes, kabalo ko, and yet, mubuturan na siya without any application. But Paul said, love edifies.
So dili ang pagka-bright, ang pagkahibalo nimo may maka-edify sa lawas ni Kristo, but it is the love that edifies everything. So niya si Pablo, atong hisgotan karon mahitungod sa pagkaon nga gi-offer ngadto sa mga idols. Ang kabalota, doon na tayo kaalam. And remember, the difference between knowledge and love. The knowledge nagpaborot, pops up, but love edifies, naghatag siya o kahimayaan sa lawas ni Kristo. Mas nindot nga ang imong gugma adunay kaalam sa Dios aron siya mo enhance sa paghatag og himaya o pagdayeg sa lawas ni Kristo. In verse 2 and 3, here is the arguments of Paul. Ingon sa verse 2. And if anyone thinks that he knows anything, kung doon ay bisa din sa nato na may ingon, kabalo na ko anak. Kana inyong istoryahan, kabalo na ko anak. Kana inyong kuana, kabalo na ko anak. Yan si Pablo, he knows nothing, yet as he ought to know. Kanang mga tao na nag-ingon nga, nakabalo na ko niya na, actually, wala gyud sila makahibalo. Verse 3, in another side. But if anyone loves God, this one is known by Him. Kung siya naibala niya, kung siya naigugma sa Diyos, aduna siya'y kaalam. Apan kung siya nag-ingon nga nakibalo na ko niya na, yung si Pablo, para kaniya, wala siya'y kaalam. Why? Tungod sa kadaghan ng mga bright na mga tao dito sa Corinto. You know, the city of Corinth was the center of trade and industry in the time of Paul. Ang tanan ng mga mungadto musangkog gyud dito sa city of Corinth before going further to other islands. Mao nga daghan ng mga foreigners, daghan ng mga tao nga dito gitawag sa cross culture na syudad. Daghan ng mga tao. Ngani, one of the mountains dito sa Corinth na dito ang idols. Nga, dahil gitawag na ito, free sex. More than 1,000 harlots dito sa bukid. And they are worshiping the idols through sex. So kung ang mga tao na mga wagan, musaka dito, free. That's how they worship their God. May ganit sa ato wala. Tagog-tagog lang. Kunya, bayad pag yun. Dagko o bayad, tinago pa. Pero dito sa Corinto, why bayad? Public announcement pa. And it is known by everyone. Mato sila dito sa bungtod, dito ang goddess nila. People in the Corinthian Christians knows very well, mga bright na mga tao sulod sa iglesia, na sa ilang ka-bright, di na sila kahibalo, unsay angay buhaton, unsay dili angay buhaton. However, iyon si Paul in the second tampi, if you love God, then you know that knowledge. That's the argument. And after the arguments of Paul, he declared this one in verse 4. Therefore, concerning eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in this world, and that there is no other God but one. So, say declare ni Pablo, kanang mga idols na niya sa kalibutan, we know it's nothing. What is nothing? Why gahom? Why mahimo? Naay mata, di kita. Naay dunggan, di dumog. Naay kamot, di lihok. Naay tiil, di lakaw. Mura magkatagadawis. Manang nothing. Ibutang lang na sa dinha, it's nothing. Tanawa, panahon sa bagyo, panahon sa luno,
Sa nahitabo, gikuha siya, gikupos. Gidala-dala, ano man, nothing. Di sa kahimo. O niya, ilang gidala, nahagpong. Wa po siya mubalito. Kaya wa siya mahimo. Di nagupo. Paul says, nothing. Wa sila hinungdan. So kanang mga idols din ha, wa na sila hinungdan. Why? There are many gods, many idols, but for us, there is only one God. That's the declaration of Paul. Why we need to understand this? Later in the verses, makasabuta. Kay daghan ang even Christians today maglalis about eating food. More particularly, maglalis ka kung mamista ka ta o dili. Daghang Christians pa may di ko ano niya kay himistahon. No, may Christian himistahon. They will say that. Yung sa inyo ni Pablo. Ayaw lang ng imong conviction. We need to see the biblical foundation of eating food offered to idols. Ayaw lang imong ako, imo na. You are entitled to your own opinion. But we need to see what is the guidelines offered to us by the writer of Corinthians. Number 1, ingon si Pablo, many gods, but one God. Manang verse 5, ingon siya, for even if there are so-called gods, whether on earth or whether to us a heaven, as there are many gods and many lords. So daghang mga ginoo din ginoo dito. Daghan sila. Verse 6, yet for us, it's a manang for us, para sa mga Kristohanon, dili ta daghang Dios, usara tay Dios, the Father of whom are all things, and we for Him, and one Lord, Jesus Christ, through whom we are all on all things, and through Him we live. Anong ipaklaro na ni Pablo? Tungod kay wa tay labot sa mga Diyos. Ilang Diyos? Ina na, di na ato. But for us, we have one God and one Lord, one Father and one Lord, Jesus Christ. Therefore, wala tay labot sa mga Diyos. Mana niya si Pablo, kana mga Diyos, that's nothing. Di na makahilabot nato. Wa na ilabot nato. Wa sila ilabot nato. Wa po tayo labot nila. Whatever they do, ila na. Wa tanya na. Ingon si Pablo, we have one God and one Lord. Kuha na to. Nabatay labot sa mga Diyos? Wala. Kung siya itong buhatong dito, wala labot. Kung siya buhatong nato din wala sila labot. Why? Because they are nothing. Paul gives us 3 guidelines in eating food. Number 1, gitanaw ni Pablo ang weaker brother. Number 1, weaker brother ang iyahang focus. Verse 7, he says, however, there is not in everyone that knowledge. Dili tanan adunay kaalam. Kung pasabot na ay uban sulod sa iglesia, kulang o kaalam. Ang tawag ni Pablo, weak Christian. For some, with consciousness of the idol, na ay uban conscious sila sa idol until now, at the time of Paul, 2,000 years ago, eat as a thing offered to idols. And the result is their conscience being weak is defiled. Kasi pagpasabot ni Pablo, maski pa ni Adto 2,000 years ago, daghang mga Kristohanon nga naa sa simbahan nga conscious pa sa mga idols sa gawas. Why they are conscious? Because they were used to live and to give the praises and adoration to an idol. Naanad sila mag-ampo sa mga Diyos. Nag-anad sila, nagbuhat sa mga buluhaton para sa mga Diyos. Oy, pista na karon.
Salamat ng ka sa akong patron. They were used to that. Manamang ihaw ka, kay para ni sa patron. Sa una, dili pwede magpakaon, kung dili mahuman ang misa. Manang sa katumanan, kinahanglan, pag mahuman ang misa, ay pamangaon. So alas 10, man mag-misa sa amo. So maghulat yun mo. Pamangaon ang misa, o ba ng tiling-tiling? Pag tiling-tiling na, pwede na tamangaon. Kaya alam na kasama sa pari. Sorry for our online viewers, but that is the truth. I need not to refrain my mouth in speaking, because this is truth. That is how people celebrate their idols. So, tungod kay naanak sila, they were conscious. Kung sa kanang conscious, mabinantayon pa, huy, ayaw na hilabti, kay gabaan ta ni anak. Kunya, ini kagabi, excuse me. Kaya nga ko iya po, conscious, mahadlo, kaya basta makabangga ka diha, kaya ingon na to, mahiwi din mong baba, bantay ka diha. Kung kinahanglan na to, tagaan o pagkaon, kinangaon na magka din lainan na to gamay ng jato diha, aron din na mahilagot. Conscious. Sa ni Pablo, they are conscious of the idols. Pero ganina niyon ka, idols are nothing. The declaration of Paul. Wala ng idols. Pero nga naman ang mga Christian, napapansayan mo na ako, gabaan ka anak, uy, bisod na, ay nainagti, uy, magbantay ka anak. Why they are conscious? Because they were used to that. Kaya bitong naanan kang panublay, di, kung kang gawa sa iyong bayan ka panublay, naanan kang pagnunod sa iyong naon, di, ka kagawa sa bayan ka panublay. Di man lipstick. Mangita yun. And the best example is our cell phones. We cannot get out of our house without bringing with us our cell phones. Bisag na nakastunga pa yung simbahan na bilhin ang cellphone, umalik na yung cellphone na bilhin. Conscious. Ako na exaggeration, kaya alam na makasabot ka. Ano sabing conscious of the idols? Tanawa. Because they were conscious. Unya, nikaon sila sa pagkaon na gi-offer to idols, what happened to their conscience? Ingon si Pablo, defiled. Why? Naghuna-huna man siya. Alam, di na ba niya ipakaon? Yung nga nung naaman na siya, yung kaon ko ganun sa mataan ni Uy. Because you're conscious. Yan, ikaon ka, konsensya ka, di na nagpumuka kung sumunod ni. Kaya nga nung yun ni alam man yun, di na yun na. Because you're conscious. But Paul said, they are nothing. May labot nila mo. Na ba? Wala. Wala, magbantay ka kay mato sila dito sa kuhan, si Kihor, ipapaktol yung ka, atay yung ka. May labot sa paktol na ko. Na iya naman ko sa Ginoo. But if you are conscious, mahaglag yung ka. Pag nani mo burot, halag ka, gipaktol ka. You are conscious. Nga ang idols, makahimo o hilabot sa imong kaugalingon. If you attend our Bible study, our cell groups, one of the topic we tackle is that every believer is untouchable in Christ. Dili ta mahilaktan sa demonyo, kay iya kita sa Dios. Mauna nga, ingon si Pablo, idols are nothing. Why hinungdan ang mga idolo? Pero katong conscious, magbantay. Na because magbantay, pag naay nakita niya nga ningkaon sa pista, oy, hindi na tinuod ng Christian. Oy, kanan siya, wag pag yun na, kaya si Ginoo, wag pa nangidawat si Ginoo, kaya nga nung namista. Sorry for the word. Why you are conscious of the idols? When Paul said, they are not. Number 2, verse 8. But food does not commend us to God. For either if we eat, are we the better?
Nor if we do not eat, are we the worst? Ikaw, ang kanikaon, mas maayo kang Christian. Oo, mas maayo kang kuliya kay huwag ko kunikaon. Kanang kaon, hindi na maayo. Balik ka ba sa verse 8? But food does not torment us. Ano di mo kaon ka? Duol ka sa Ginoo? Kung di ka mo kaon, worse ka? Di ba ni klaro? Kinahanglan ba yung taglay versikulo? Oh, sunod na linggo. Kinahanglan ba yung taglay versikulo? Tulog ka chapters ni atong iskutan. Ay kaguol. Tiwason niya nato ang tulog ka chapters about eating food. So the food will not make us better or will down us into worse. So kanina ni kaon, yun si Pablo, sa mana makapaduol ba na nato sa Ginoo ng pagkaon? Kung mukaon ka, mas duol ka sa Ginoo. Kung di ka mukaon, mas duol pag yung ka, sa mana, hindi ito masabtan. Because people are condemning their own brothers. Kung kini nga mga nag-condemn na mga tao, yung si Pablo, they are weak. If they know, they have knowledge, yung si Pablo, wala din sila na nahibalo, maski na sila yung kaalam. However, kung naa kay tugma, you can edify the body of Christ. Ako lang himuon ko ng harap. Number 3. Verse 9. But, nanapon si Bob, beware, magbantay di ay, lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. So, ang pagkaon nato sa mga klase-klaseng pagkaon is a freedom, a liberty. Naatay katungod, naatay kagawasan, dili katungod. Doon natay kagawasan, mukaon ka or dili. Because mukaon ka sa dili, it will not make you better or worse. So si Pablo, that is your liberty. Nakay Christian liberty, nakay kagawasan. Gusto ka mukaon? Kaon. Hindi ka mukaon? Ayaw. However, naatay bantayan sa atong pagkaon. Yun siya. Kung kanang imo ang kagawasan sa pagkaon, kunya inikaon nimo ang usa ka Kristohanon nga bata pa sa pag-ilas sa Dios, naa nakakita og mingingon, "Uy, unsa man siya? Kano ni kaon man sa dinang addi man ipakaon kay food offered to idols?" Kinsa ning away, brother? Kadtong naguna-una pa sa idol. Those who are conscious about the idols. Sulod sa ilang, una, di na ipakaon, kung na ikaw ka. Di na maayo ang Kristohano, kanang pastor. Kung gano'n ang pastor, kaya ipakaon mo, mamista. Kaliman pa pastor, mamista na usa. Kana siya, muna i-refer na to the weak brother or sister. Weak man siya, conscious man siya sa idol, na makadaot na nato, kanang mukaon ka pista, makadaot na nato. So, mga pastor, nga nagkagpista, pizza ono na ba ay, nalabay pista, pizza ono din sa Mayo. Ako ka-imbitahan, pastor, kung mukaon naman ay ka. Yan si Pablo. Kung mukaon ka, unya ang imong igsuon, madaot, lain ang una-una, mas tambol siya nimo, yan si Pablo, ayaw ka. So, kung namin niya din karon nga bata pa, weak Christian, na makit-an ko ninyo, nga namista ko dito sa ila kababaya, kaya i-invite ko, kaya kaputaron ko niya karong mayonnaise, straight, para na ko na 6,000, pinuro pa na, ay 6,000 puno kong straight ni Jenia, tibuok niya green tea, si Jose na din kibawa na, kalupatan mo niya. Pagkano kami na ito. Eh, basigdal, ano po kag 6,000 eh. Salamat, sige na, pero pagkano sa kauna, na ako na ay ninyo, nga may pastor ay mista,
Maon sa man ko, yung Biblia, nakasala ko against Christ. So kung nakasala ko, sa manita mo, ipanis ko sa Ginoo, kaya nakasala man. So, dili di ay pwede ang imohang kagawasan gamiton kung adunay tao nga ma-stumble tungod sa kagawasan nga imong exercise. Magbuot day ka, imong gusto Pablo nga, pwede ra kong mukaon. Kaya mukaon ko o dili, wala may problema. So magbuot day ka na, ikaw may weak brother. Hala, pag likon, aron din ka ma-stumble, ako din ay kaon sa iyo. Kaya balok ka na na brother na ma-stumble sa imong pagkahimon, imong pa yung gihimo. Nakunaman ko sa akong slide. Question for the day. Can a Christian eat this food offered to idols in the presence of the weak brother? Christian man ka, wala na kaputi. Kanang isa, brown, hindi na sa ito, brown. Paano siya? Weak brother. So, nagkuyog ka sa mga Kristohanon, o niya, na ay Kristohanon na conscious pa sa mga idols, so nilaa ka, o nag-i-ofera na ka dito sa naghanang pagkaon, question, mukhaon na ka. Can a Christian eat this food? Last verse, verse 30. Ingat si Pablo. Therefore, now, kining the word therefore is a conclusion. Is a conclusive word. Meaning siya, therefore, if food makes my brother stumble, yes, Pablo, I will never eat again that food. Oh, nalaing din ka na na-miss na ko, so hindi na ko miss na sunod. Ayun na ko miss na. Yes, Pablo. Kaya nga no, it's siya, least I make my brother stumble. Kaya kung ako nang buhaton sunod, maluka pa ang akong membro sa simbahan. So, pastor, ayaw na pamista. Lipot, pwede ay so may problema na palite ko karne atos ay sige, mamalite ko ako, magpuot ko. Kapon ko ano, hindi pamista. Kung ano mas ako, ala, nga, ano pa? Hindi mas Pablo, dili. Ayaw. Ayaw himoa ang imong kagawasan na magkasala ang imong igsuon nga mag-upa din ha sa Christian na kinabuhi. Kung naman magana sa ka, na ako invitation, ikaw, manto ka? Di, ano niyong ka manto? Basta kay di, conviction na ako, di ko. Pero minsan nga, busy ko, dahang rason, manto ka, kaya okay naman sila. Pero kung dili sila, ayaw. Isa't kinsa, ayaw, dili. Yan si Pablo, I will never eat again. If. Tanawa ang word if. That's a condition. If. So, aron nga di makasala ato mga kauban, tagog mo ini kamay. Pinagot ka. Pero likat ko lang kung itutuam mo, okay ra. Ayaw mo yung mas basto. Kung makita ka ditong tanan, mag-expect. Pareho ka. Pero kung na makahibaw o niya malain, di na mo simba, oy, ayaw na mo balik. That's the last one. Paul says, I will never eat again. Do not use your freedom, your liberty, so that your brother and sister will fall again. Dili sila mo'y nakasala. Kinsa nakasala? Ikaw na naghimo sa maong salaod. Dili tong weak brother mo'y nakasala sa Dios, kundi ikaw na naghimo sa imong kagawasan. Ikaw nagbuot, and that is knowledge. But if you love God, you consider your brother. You consider your sister. For their own good, I will not do it. I will not do it. Question, who among us here are we?
consider yourself as a weak, one indication is you are a judgmental person. When you judge somebody that has to do with the idols, you are still conscious that the idols can do something to you. Paul says, idols are nothing. They cannot touch you. They have no power against you. But we have God in us. Greater is He who is in us than He who is in the world. So unsa pa ng mga idols natin na, they are nothing. They cannot do something against you and for you. And God is here for us to bless us more and more and to be a blessing to our brothers